नमस्कार बंधुरा सकलके नतून आरो एकटी ब्लगे आबारो स्वागत जानाई। तो नवद्वीपेर धामेश्वर महाप्रभु मंदिरे आज के किन्तु रयेछे महाप्रभुर 14 मादल उत्सव। अर्थात दोलेर परेर दिन हय महाप्रभुर अन्नप्राशन एवं तार परेर दिन हय 14 मादल उत्सव। 14खाना खोल निये एवं विभिन्न वाद्ययंत्र सहकारे महाप्रभुर फटो एवं महाप्रभुर चरण पादुका सम्पूर्ण नवद्वीप किन्तु परिक्रमा करे। तो देखतेई पाচ্ছ तार आगे बेरोनोर आगे कीर्तन धामेश्वर महाप्रभु के तुम्हारा एखाने देखते पाচ্ছ सिंहासने खूब सुंदर भावे किन्तु सादा रंगेर धुति परे महाप्रभु सेजे उठेছে এবং महाप्रभुर नाट मंदिरे किन्तु एखाने बैंड पार्टिও बाजছে। महाप्रभुर सन्ध्या बेलार जो सन्ध्या आरती से सन्ध्या आरती तुम्हारा आगे दर्शन करे नाओ। नवद्वीप बलदेव बाड़ीर सामने महाप्रभु चरण पादुका एसे दाঁড়ালো এবং এইখান থেকে কিন্তু নবদ্বীপের মহাপ্রভুর চরণ পাদুকা নিয়ে সম্পূর্ণ নবদ্বীপ পরিক্রমা করা হচ্ছে এবং বিভিন্ন মন্দিরের সামনে কিন্তু দাঁড়াচ্ছে এবং অনেকে মহাপ্রভুর চরণ ছুঁয়ে প্রণাম করছে যেরকম সেরকম অনেকে কিন্তু পুজো দিচ্ছে। তো একদম সামনে থেকে দেখতে পাচ্ছ মহাপ্রভুর চরণ পাদুকা, যেই চরণ বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে মহাপ্রভু রেখে গেছিল সেই চরণ পাদুকা দর্শন করতে পারছো। তার জন্য কিন্তু অবশ্যই প্রচুর পরিমাণে ভিডিওটা শেয়ার করে দিও এবং স্কিপ না করে সম্পূর্ণ পরবর্তী ভিডিওটা দেখতে থাকো। তো যেই পরিক্রমার শোভাযাত্রা সেই শোভাযাত্রাটাও তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ।
ও ওটা কান্নাও বুঝিয়ে দিল না জানি না দেখো এখানে ধরি আছে